منجدي كغير انت دا خوينو كل حيل خطا اخاخبن فتصم سلاماو زخونه سلفي كجبرن يجبا اما قال مالت اما قال سلاماو سلف كجبر يجبا كل حيل خكب سلاماو سلف كجبر حنتن لوختو ملع تجراي ناتي زبلو زامنو حقا في جزاو من محدار متكالي بز سرعه زيبيل كايو مدردار زكال بز سرعه زيبيل كايو دبلوماسي مسرح زكال بز سرعه زيبيل كايو بريتوريا زفصم بز سرعه زيبيل كايو كلهم ربحاتك ترغاغصن مصاي خاون بتدلو حزب خوسن زغبرلو سرعه زتكال سلازي تصاوعيت دياسبورا اوشت عدن زلخم تاكيبنا سرعه هاولوط خنحتت نقددلو خنتات سلازخونه غوناوي متنتراخ متخان قديفنا افتحانتن طلب تخرت غيرنا سرعه كنقير حقاف سرعه كنتكل ناب سلاماو قال سخناتي يغبا يبل سلاس سمعكمني يغني الله حتى رئيتو تلوك قبل خيلي صبو كما حضراتكم لمون كم تلمود صاوعتنا خبركم او زي زترخبكم تكالات ميديان سمايا ጋዜጠኝነትን بشمين بشم ودنا صنت تግራይን زلن مسغانا كقرب بمقصال لما انتي نزي ጋዜጣው መግለጺ ዕድመ ዝገበርናሉ ምክንያት باورو ሓደ ኣብዚ ወቅት ዝተፈጠረ ዓቢ አጀንዳ ኣሎ ንሱን ወቅታዊ ምዕባለታት በሐፈሻ ዝምልከት ክኸውን ቲ ዋና አጀንዳ بمداي منغستي ኢትዮጵያ ወይ ድማ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ዘቀላቀልዎ ናይ መረጻ 2018 ዝምልከት አጀንዳ ኣሎ ዛ አጀንዳ እዚ ዝምልከት ተጋሩ ብስኽፍታ ዝረአይዎ ኣለዉ ከም ዕድል ዝረአይዎውን ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ከም ውድብ ዘለና መርገጺ بحدن بخالين من قد كواز جلسنا انتخونا جن بسرعة ودباو مرجعينا خنجلس سلا زدلنا أو نقوله نجر لنا كاو قتيل دما أب استفلا ليو فلات جراي زلوا لعلو تمرارحن عبالاتن ودبنات النت جراي زبط حم زلوا من جلتاع ما سرتي وزترفع الله أو عبالاتنا نمرارحن نطرحون جنزي كنا عبزخونا يكون ودابه زيلو تجاربون بسانكي زتفلي مرجعي أمن سبيلا وحطوتات أمن ون كي ترفع حاوس كازبت صح من جلتاع تسفى من إسي مقهم زود كاتكم إلى زغط صلى الله خنتات سلزلوا أو نولو نجارون علنا أبزق النيات تي مريح ودب يزبل مريح ودبن تبزين ورمان قدي تمرح خوين زلو منقستن باب إبرز قوروهم وعلاتات نيرهم زحلفهم زتنتن وسانتات زتنتن ومتنتانتات زلوهم رديت تقراي زملكت نخلنا عفت سلطان سلزلو نتقراي زتقل سلزخونا بفولي مرآيو أقداسي يزخون مالتي زودكت زعنوات زي كافتو عفت سلطان زلو جل وزع زلو نايلوت دلاي ويدما نايتقاوم دنبه ويدما بحفشا ولودنا صنت لنا نصوعو حيلي متخخاب زي مخالون تاع عينت كيادون خدلنا زبل زلنا رئيتو نمكفالي مالتي سلازي نمجمار زاكل كلهم كم تجنزوو كم تفلطوون على 2018 بجزء بساعته مسرت بتلمو مسرت بورد مرزا ኢትዮጵያ مرزا ملا ኢትዮጵያ مرزا نمغبار ملؤ مدلوات يودي يلله مس حيلتات بوليتيكا ويدما مس ودبات بوليتيكا تግራይውን ዝተፈላላዩ ርክባት ነይሮም مس ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ውድባት ተሓዊሱ ማለት እዩ بفلاي مس ናይ ትግራይ ውድባት ዝምልከት ድማ ሓደ መዓልቲ ጥራሕ
حدا ملو معلتي زي كونه حدا فرق ما يفرق معلتي أخيبا جرنا خمس نبرنا استفلالي مدرخات جليس ناينا السوزملكات بأنا زلنا جمجامن زمرتا زملكات حسابن نمكفالي قدما ينجر كوسد زلو إلا نحنا نحاسو مجمريا تقراي مرتا ختجبر كم زلوا مرتا خنقاوم نخل حيل زي مخانا بسرون بمتكل راح زي كونس ولا بدليت ترينا يوون لعلي زخونه يخون كلل لعلي زخونه يخون حزبي مرص اخغبر قديتا زخونه كبابن حزبن ابئي لان تحتيتنا تግራይ حزب تግራይ زبحال كللن يزخون مالتي انت منتاي تግራይ كم تخلاتنا نفلطو مئنت مسل رئيس وسانه ولدوتات كبيد مسواتي واغان نخفلو زمصلو كبابي كلهم أبناء حوحات ولدو طرح زي كونس قدمنا حوحات ولدو بزنور ولدوتات كلهم ون ابز غبروم تغادلوتاتن قالسن مسل رئيس وسانه تግራይ احلف كان زي مهابي بحيالات بمزره كافتن تاخاخيوم حيلتات اذا حزبي كسكنون ايا زي بلو خطرفون زغبروم زنورو كلهم عينت متقعتتات ناي تግራይ مسل رئيس وسانه ممنطال ينير علامهم أبو زيبلو ويا أيا زيبلو مالتون منجست زيبلو كاب 4 كيلو زوهاو لوخ زقبل زبلو وسمعو زهابو وبلعو زنبر استسكونه حزبي كخون ناي مغبار كيادوتات سلازنبرو ولدوتات تግራይ ድማ زي امين يلوم سلازي تقبلو ابز تفلالو غزيات اخل زخونه لعلو اخل الكات قلصت خيلون مسواعتنا تخفله مصيو بقوم مسرتون بفلاي دحر 83 ناي درج سرعات بمسعر تግራይ ملؤ مسل رئيس وسانه ازرغاغصت كلل يانيرا ولا بخلل بركي يخون مالتي زتطلمو علامات ولا انتنورو بناي بعلا وجنات زتطلمو علامات ولا انتنورو جن اتسرعات بمدرباي ناي تግራይ بوحدو مالتي بهراوي كللاوي منغستي زمسرته قالس تغيرو مسر سوسانو بوحدو بحق منغست زرغاغصه حزبي نيرو اب تግባር خالي ጉዳይ ولا تخونه لومي بحق يخون بتكال ولاون بتግባር امرت بنريوم كنتات بفلاي دحرناي بريتوريا سممعنت تزعابه ناي حزبتات مسل رئيس وسانه كرغاغص زخيل بيت مخر بحال تكال بمفراس تግራይ منغست አልባ ኮይና اب غيزياو ممحدار كتودق زغبره خنتاتي تفطير مالتي ስለዚህ ካብ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ንነዘ ዘሎን ተሪኢና አመላ ኢትዮጵያ መሰል ርእሰ ውሳነ ዘይብሉ በሕታው ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ እዩ ማለት እዩ በጉልበት በኻሊ ክምስከር ዝኽእል ክረጋገጽ ዝኽእል ነገር ክህሊ ይኽእል ኢልና ሓስብ ንኽእል ንኸውን በፖለቲካዊ ሕጋዊ መንገዲ መሰል ርእሰ ውሳነ ናይ ምሕታት መሰሉ ዘይብሉ ዝተመንጠለ ህዝቢ ግን ህዝቢ ትግራይ ምክንያቱ ሁላትና ከምንፈልጦ አብ ሕገ መንግስት ኢትዮጵያ ዝተቀመጠ ዘይተገደበ መሰል ርእሰ ውሳነ ማለት ክሳብ ምግንጻም ዓርስኻስካ ምዃን ዝፈቅድ መሰል ርእሰ ውሳነ ማለት እዚ ክግበር ተኮይኑ ግን እተን ክልላት ዝተመረጸ ቤት ምክሪ ክህልወን ክኽእል ኣሎ ዝተመረጸ መንግስቲ ክህልወን ኣሎ ዝተመረጸ መንግስቲ ብዘይብሉ መሰል ርእሰ ውሳነ ክትሓትት ትኽእለሉ ትካል የለን ነቲ ብሄር ነቲ ህዝቢ ወኪሉ እዚ ክሓትት ዝኽእል ብሕጋዊ መንገዲ ስለዘየለ ተንሳፊፉ እዩ ዝጸንሕ ማለት እዩ ስለዚ ካብታ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ክሳብ ሎሚ ኣብ ዘሎ ግዜ ትግራይ እዚ ትካልሱ ስለዘይብላ መሰል ርእሰ ውሳነ ኣብ ሕጊ ተመንጢላ እያ ማለት እዩ ብፖለቲካ ተመንጢላ እያ ዘላ ማለት እዩ ብትካል እዚ ከረጋግጽ ዝኽእል ትካል ይብላን ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት እውን ኣብ 6 ወርሒ ወይ ድማ ኣብ 1 ዓመት ውሽጢ እንተነዊሑ እውን ክሳብ 2 ዓመት مرز أخذ جبر زجدد كونتات نيرو أفت سممعنات استقامتي أوشت حد عمت ويد ماك أو حلف يلون أبز تخال فتنة مرز عجيرة نبزت مرز أمنجستي كتشجرن ملؤ مسل سوسان أخت حزن زفكد عنكت زلوا سممعنتي أنت هنا جن بزتفل عليه مخنياتات كاوشت يخون كابدجة بزلوا مخنياتات تمرز أخيت جبرة أني حيو ህዝብ ትግራይ ድማ በዘይካ ወካሊ መንግስቲ በዘይካ መሰል ርእሰ ውሳነ ክሳብ ሎም ጸኒሑ ማለት
ስለዚ ሎሚ ናይ መረፃ ጉዳይ ክመጽእ ከሎ ሓዝውን ብመትከልን ዝድገፍ እዩ ካብ መትከል ሓሊፉ ብድልየት እውን ትግራይ ልዕሊ ማንም መረፃ ዘድልያ ክልል እያ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ማንም መረፃ ዘድልዮ ክልል እዩ መረፃ ክግበር ክካየድ ናይ ግድን እዩ ዝብል ናይ መጀመርያ ክንተኣማመነሉ ዘለና ጉዳይ ይብል ውድብ ናጽነት እንተኾነ ግን እዚ መረፃ እዚ ንምግባር ከምቲ ዓንተዎ ዝበልክዎ ድሕሪ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንምግባር ዘይተኸኣለሉ ምኽንያት ሓደ ክልተ ተባሂሉ ዝፍለጥ ምኽንያት እዩ እቶም ምኽንያታት ንሳቶም ፍታሕ ኣብ ዘይረኸብሉ ህዝቢ ተመዛቢሉ በብከንዱኡን ላስቲኩን ተደርብዮ ኣብ ዘለሉ ግዝኣት ሕገ መንግስታዊ ወሰን ናይ ትግራይ ኣብ ዘይተመለሰሉ ዘይሕጋዊ ምምሕዳራት በብቦትኡ ኣብ ዘለውሉ መረፃ ክንገብር ኢና ማለት መረፃ ብዝብል ሽም ካሊእ ትርጉም ካሊእ ድሌት ካሊእ ዕላማ ክህልዎ ዝኽእል እዩ ዝብል ስክፋት ክህልወና ዘገድድ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ቀዳማይ ነገር በቲ ስምምዕነት መሰረት ኣብ ትግራይ ዘለዉ ዘይሕጋዊ ምምሕዳራት ክፈርሱ ነይርዎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ካልኦት እውን ብፍላይ ወሰናወሰን ኤርትራ ዘለዉ ግዝኣታት ካብ ጫፍ ዲያቦ ክሳብ ጫፍ ዛላምበሳ ዘሎ ግዝኣት ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ መሬት ኣሎ ህዝብና ተመዛቢሉ ካብ ከባቢኡ ርሒቑ እዩ ዘሎ ገዝኡ ብሰላም ከኣቲ ዘይኽእል ህዝቢ እዚ ህዝቢ እዚ ኣብዚ ተደርበየሉ ኬንዳ ኮይኑ ክመርፅ ክግደድ ኣይብሉን እሱ ባዕሉ ናይ መረፃ መሰል ዘይኮነስ መሰረታዊ ናይ ሰብኣዊ መሰሉ ምጥሓስ እዩ ዝኸውን ካብ ገዝኡ ኣባሪርካ ምረፅ ኢልካ ክትገድዶ ኣይትኽእልን ስለዚ መሰረታዊ ሕቶና ንሕና መረፃ ክንገብር ኢና እወ የድልየና እዩ እወ ግን መረፃ ክንገብር ክንተክል ተኾይና ስርዓት ክንተክል እንተደኣ ኮይና እቶም ክምለሱ ዝግብኦም ጉዳያት ክምለሱ ይግባእ ብመሰረታውነት ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ብሙሉእነት ክምለስ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ዘለዉ ዓበይቲ ዛዕባታት ዓበይቲ ፖለቲካዊ ሕቶታት ናይ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ምስ ናይ ግዝኣት ወሰን ተተሓሒዙ ከምኡ እውን ምስ ትራንዚሽናል ጀስቲስ ምስ ናይ ስግግር ፍትሒ ተተሓሒዙ ዘለዉ ምስ ናይ ተመዛበልቲ ጉዳይ ተተሓሒዞም ዘለዉ ክምለሱ ይግባእ ብውሕዱ ማለት እዩ ብውሕዱ ብድሕሪኡ ዘሎ ጉዳይ ክውጋዕ እንተኮይኑ ድማ ትግራይ ኣብ ፖስት ጆኖሳይድ ኮንቴክስት ዘላ ዓዲ እያ ጆኖሳይድ ዝተፈጸሞ ህዝቢ ኣይኮነንዶ ጆኖሳይድ ዝኣክል ገበን ዝተፈጸሞ ከባቢ ታራ ግጭት ኣብ ዘለዎ ከባቢ እውን ድሕረ ግጭት ዝግበር መረፃ ካፍቲ ቅድመ ግጭት ኣብ ዘየለሉ ግዜ ኣብ ኖርማል ግዜ ዝግበር መረፃ ዝተፈለዩ ባህርያት ኣለዎ ስለዚ ቅድመ ናይ መረፃ ምድላው ኣብ ትግራይ ተገይሩ ኢልና ይንኣምንን ይትረፉ ሞነቱ ዘለናሉ ኮንቴክስት ዝምጥን ግጭት ዝሸገርና ወይ ድማ ብጆኖሳይድ ዝሓለፍና ሕዚ እውን ኣብ ሰላሕታዊ ናይ ፅንተት ከይዲ ዘለና ህዝቢ ምዃንና ይትረፍሞ ዋላ ኣብቲ ስሩዕ ግዜ ኣብ መደበኛ ግዜ ኣብ ስሩዕ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃሳት ዝገብር ህዝቢ ዝግበር መረፃ ንዑ ዝምጥን ምድላው እውን ኣሎ ዝብል እምነት ኣይብልናን የለን ሓደ ናይ ኢሌክሽን ኢንፍራስትራክቸር ሙሉእ ንሙሉእ ዓንዩ እዩ ትግራይ ኣብ መላእ ትግራይ ካብ ምዕራብ ትግራይ ጀሚሩ ክሳብ ደቡብ ትግራይ ዘሎ ከባቢታት ናይ ኢሌክሽን ኢንፍራስትራክቸር የለን እሱ ንምፅጋን እንደገና ዳግመ ህንፀት ንምግባር ዝተኸየደ ፃዕሪ እውን የለን ስለዚ ኢሌክሽን ኢንፍራስትራክቸር ኣብ ዘይብሉ ናይ ስግግር ፍትሒ ኣብ ዘይተመለሰሉ ተመዛበልትና ናብ መረፃ ጣቢኦምን መረፃ ክልሎምን ናብ ማሙቕ ቤቶም ኣብ ዘይተመለስሉ ዘይስሩዓን ዘይሕጋውያን ምምሕዳራት ኣብ ዘይፈረስሉ ዝግበር ግዝኣት ተቆራሪሱ እናሃለየ ዝግበር መረፃ ሒዝዎ ዝመፅእ መዘዝ ዳእምበር ናይ ህዝቢ መሰል ዘረጋግፅ ኣይኮነን ስለዚ እዚኦም ክሕሰቡ ዝግብኦም ጉዳያት ስለዝኾኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍጥነት ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት ተፈጻሚ ብምግባር ዘይሕጋውያን ስርዓታት ብምፍራስ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ወፃእ ዘለዉ ኩሎም ዕጡቃት ሓይልታት ዲስኣርም ብምግባር ወይ ድማ ካብ ትግራይ ክወፁ ብምግባር ቶም ምሕዳራት እውን ብምፍራስ ተመዛባላይ ተመሊሱ ኣፍቲ ንኩሉ ዝሓቁፍ ጊዜያዊ ምምሕዳር
ተኺልካ በኦቢልካ خصاص ዝግብኦ መረፃ ዳ أمبر በዛ ህዝብ خيد ዘሎ خيادو ኣይኮነን ካልእ ኣብዚ ከመውድብ ዘለና ስክፍታ ኣብዚ መረፃ እዚ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዘቀላቀሎ ስልቲ ኣሎ ንኣብነት ከባቢታት መረፃ ምግባር ይከኣልሎምን ኣይከኣልሎምን ዝበሃሉ ከባቢታት ብሰማያዊ ሕብርን ብቀይሕ ሕብርን ፈሊናዮም ኣለና ዝብል ኣባህላታት ብተደጋጋሚ ንሰምዕ ኢና እዚ ንዓና ዝፈጥረልና ስክፋት ኣብ ትግራይ ወይ ድማ መንግስቲ 4 ኪሎ ኣብ ዘጣየሾ ግዚያዊ ምምሕዳር ዝመርሓ ትግራይ ሙሉእ ንሙሉእ ቀይሕ ጌርካ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ዘይሕጋዊ ክፈርስ ዝግብኦ ምምሕዳር ሰማያዊ ጌርካ እቲ ዘይሕጋዊ ስርዓት ብመረፃ ሕጋውነት ንምልባስ ዝኽየድ ዘሎ ኸይዲ እዩ ዝብል ስጋኣት ኣለና እዚ ብሄር ምፍራስ መሬት ምምንዛዕ ህዝቢ ምምዝባል ስለ ዝኾነ ፍጹም ቅቡልነት ክህልዎ ኣይኽእልን ኣብ መቐለ ክግበር ዝኽእል መረፃ ኣይንቃወምን ኣብ መቐለ ክብል ከለኹ መቐለ ዘማእኽሎ መላእ ትግራይ ዝግበር መረፃ ተቃውሞ ይብለናል በቲ ዝኽየድ ዘሎ ካይዳ ግን እቶም ክፈርሱ ዝግብኦም ዘይስሩዕ ዘይሕጋውያን ምምሕዳራት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅርን ፍቃድን ናይ ፌደራል መንግስቲ ስለ ዘለው ናታቶም ግሪን ጌርካ ኣብኡ መረፃ ካይድካ እቲ ክፈርስ ዝግብኦ ስርዓት ሕጋውነት ምልባስ ስለ ዝኸውን እዚ ፍጹም ካብቲ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕነት እውን ወፃኢ እዩ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስታዊ መስርሕ እውን ወፃኢ እዩ ብናይ ትግራይ ናሽናል ኢንተረስት ክንሪኦ ከለና ድማ ኣዝዩ ሓደገኛን ፍጹም ቅቡልነት ዘይብሉን ኣካይዳ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ንመረፃ ክንዳሎ መረፃ እውን ክንገብር እንተደኣ ኮይና ትግራይ ብምልኣት ክትረአን ብምልኣት ዘማእኽላ ምምሕዳር ክትከልን በቲ ምምሕዳር ዝሰቢሉት መረፃ ክሳሰን ይግባእ ኣብ ወርሒ ጉንበት ወይ ወርሒ ሰነ ዝብል ቅድመ ኩነት ምቕማጥ ኣገዳሲ ኣይኮነን ቶም ወሰንቲ ዝበሃሉ ናይ ህዝቢ ሕቶታት ካልኦት እዮም ቶም ዓበይቲ ናይ ብሄረ ትግራይ ሕቶታት ካልኦት እዮም ስለዚ ንሳቶም ክምለሱ ይግባእ ካብዚ ብተወሳኺ ጆኖሳይድ ዝተፈጸመና ህዝቢ ኢና ጆኖሳይድ ዝተፈጸሙ ህዝቢ ድማ ናብ መረፃ ቅድሚ ምሽጋር ናይ ትራውማ ሂሊንግ ስራሕቲ ክስርሑ ግድን እዩ ትግራይ ኣብ ፕሪቶሪያ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕነት ደኣ ተሰማምዐት እምበር ምስ ኢትዮጵያ ዕርቂ ኣይፈጸመትን ምስ ኩሎም ትካላት ኢትዮጵያ ዝፈጸመቶ ዕርቂ የለን ትግራይ ወኪሉ ክዕረቕ ዝኽእል ዋላ ሓደ ትካል እውን የለን ቅቡልነት እሙንነት ሕጋውነት ዘለዎ ዋላ ሓደ ትካል የለን ኣብ ትግራይ እዚ የብዘየለሉ ዕርቀ ብዘይተፈጸመሉ ትማሊ ግፋ በለው እንዳበሉ ጀኖሳይድ ትግራይ ዝመርሑን ዘሳሲዩን ዝነበሩ ሓይልታት ፖለቲካ ምንም ከም ዘይተፈጸመ ሎሚ ህዝቢ በብከንዱ ኣብዚ ተደርበየሉ መጽኦም ምረጹና ዝብል ቅስቀሳ ክገብሩ ማለት ኣብ ልዕሊ ቁስሉ ጨው ምንስናስ ኣብ ልዕሊ ቁስሉ ግራጭ ምምላስ እዩ ዝኸውን ከምቲ ዝፍከር ዝበሃል ዝነበረ ዝተኣወጀ ኩናት ዝተኣወጀ ናይ ጽንተት ኩናት እንዲ ተፈጺሙ ኣብ ትግራይ እቶም ኣዋጅ ዝእውጁ ዝነበሩ ሓይልታት ሳይኮሎጂካሊ ነቲ ህዝቢ ከሰኩንዎ ዝኸድዎ ዝነበሩ ክያዶ ብመረፃ ሰበብ ንኽስኮን ዝበለፀ ጥጡሕ ባይታ ይረኽቡ ኣለዉ ማለት እዩ ሕውየት እዩ ዝደሊ እዚ ህዝቢ ክሕከም እዩ ዘለዎ ብስምባደ ዘሎ ህዝቢ እዩ ሕቶታቱ ክምለሰሉ እዩ ዝግባእ እቶም ከምኡ ዝገበሩ ሓይልታት ፍትሒ ተረጋገፀን ይቕሬታ ኣይተሓተተን ዕርቀ ይተፈጸመን እዚ ኩሉ ብዘየለሉ ካሕሳብ እውን ኣይተገበረን ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ኢትዮጵያ ትካል ህዝቢ ትግራይ የለን ከምቲ ዝበልክዎ እውን ወኪል ኣይብላን ትግራይ بحزب ملوك قبولنا زلوا وكيل يبلان ولا حقاو قبولنا زلوا وكيل يبلان إزاي بزي اللو بخل ما دايك الرخلو جونوسايد بخالي من جدي زقتصل عينت أكايدا حدا جنبر عدل خونا يخلن أجا خونا يخلن سلازتهم مسرة أو حطتات نقول نجديفكا ناي تكنيكاليتيس وقعي ناي بروسيجر ناي فورماليتي وقعي يزق برزلو مدلوا لنا مصنعتك كايدنا مرز حنجبرينا تمزابلا يبكيندا خوينو خمرص እዩ كنموچاچو يلوينا زبحالو قلدتات نمرص ازايكونه ناي حزب مسل نمرغغاص ازايكونه تحزب زباسه